السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات رمضان. الوصفة نتاع اليوم جد سهلة واقتصادية وفي متناول الجميع، وهي باللغة العربية والفرنسية. Commençons tout de suite la recette. ونبداو على بركة الله. Je coupe en petits morceaux 500 g de pommes de terre que je fais cuire dans de l'eau salée. كنشد 500 g تاع بطاطا وكنقطعها صغيرة ونطيبها في الماء مملح. Ensuite, je prends une poêle, je mets dedans 2 grandes cuillères d'huile d'olive et je fais revenir dedans un gros oignon coupé finement pendant 3 à 4 minutes à peu près. من بعد كنشد واحد المقله كندير فيها 2 معالق كبار نتاع زيت الزيتون وكنقطع فيها واحد البصله مقطعه طريفات صغيورين وكنديرها تشحر لمده 3 ولا 4 دقائق. Ensuite, j'ajoute la moitié d'un gros poivron rouge, mais si les petits vous le mettez entier, coupé en petits morceaux. من بعد كنشد واحد الفلفله حمراء مقطعه طريفات صغيورين، الا كانت كبيره نديرو غير النص ولا كانت صغيره نديروها كامله ونديروها تقلى مع البصله. Et je fais revenir le tout. Ensuite, j'ajoute 3 gousses d'ail écrasées. من بعد كنزيد عليهم 3 تاع الطوماط محكوكين. Je continue à faire revenir. Ensuite, je vais mettre un peu de sel et un peu de cumin. من بعد كنزيد عليها شويه ديال الملحه وشويه نتاع الكمون. كنحرك وكنخليهم يطيبوا لمده تقريبا واحد 8 دقائق. 8 minutes après, je vais ajouter 3 grandes cuillères remplies de coriandre, pas de persil, seulement la coriandre. من بعد كنزيد عليهم 3 تاع المعالق كبار ديال القزبر مقطع رقيق، ماشي المعدنوس، غير القزبر وحده. Une fois que les pommes de terre sont cuites, je les transvase dans un grand saladier et je les écrase un peu avec un écrase-purée. من بعد ما كطيب بطاطا كنديرها في شي زلافه كبيره غارقه وكنحاول نمعسها بهذيك نضغط عليها شويه باش تولي بحال لا بيوري. كنزيد 3 تاع الفرماجات كيري ولا لافاش كيري. من بعد après j'ajoute 3 morceaux de fromage de votre choix, kiri, vache kiri, fromage à tartiner, c'est comme vous le souhaitez, vous mettez ce que vous avez comme fromage et puis je continue à les écraser ensemble. صافي ومن بعد كنشدهم وكنبدا نضغط عليهم هكا مع بعضياتهم حتى كيوليو بيوري. Ensuite, j'ajoute les oignons avec la coriandre et les poivrons, tout le mélange. من بعد كنزيد عليهم هذاك الخليط نتاع القزبر والبصل والفلفل الاحمر كنزيدهم وكنخلطهم مزيان. Voilà, je mélange le tout très bien. Ensuite, j'ajoute une poignée de fromage râpé de votre choix. Moi, j'utilise la mozzarella. Voilà, je mélange bien et c'est prêt. Voilà, maintenant, je vais passer à la farce. صافي دابا الخليط ديالنا وجد، غادي نبدا نحضر البريوات. Pour cette recette, je vais utiliser des feuilles de briques que je vais venir badigeonner avec du beurre fondu. Donc, je les ai disposées les unes sur les autres. Je vais commencer à les badigeonner, déposer à côté et puis faire une autre et la déposer à côté. Comme ça, elle sera badigeonnée un petit peu des deux côtés. من بعد كنستعمل الورق نتاع البسطيله، كندوب واحد المعلقه كبيره نتاع الزبده وكنبدا ندهن بها الوريقات نتاعنا غير من جهه واحده، ولكن فاش كنحطها راه كتلصق مع الاخرى وحتى هي كتولي فيها الزبده من الجهات بجوج، يعني غير باش ما نكثروش بزاف ديال الزبده. صافي وكنبقى نكمل هكا حتى نديرهم كاملين. Je continue ainsi jusqu'à beurrer la totalité. Ensuite, je commence à les récupérer de cette manière. Je dispose la feuille devant moi et je mets à peu près 2 cuillères de ce mélange. Voilà, à ce niveau-là. Je laisse juste un petit bout pour que je puisse plier la feuille par la suite. من بعد كنحط 2 معالق كبار تقريبا عامرين بهذا الخليط. Voilà, وكنطوي هذيك الجهه وكنولي نطوي الجهه الاخرى وكنطويها كامله. Voilà, comme vous avez vu, je rabats les côtés et puis j'enroule de cette manière. C'est vraiment un pliage très très facile. C'est beaucoup plus facile que le pliage triangulaire parce que j'ai des amis qui me disent on a du mal avec le triangulaire. Donc on a cette méthode là qu'on peut utiliser bien sûr. Voilà, elle est vraiment très très facile. En plus, on n'a pas besoin de souder après la pâte avec de l'œuf ou bien avec de la farine et de l'eau.
elle se ferme automatiquement toute seule. Comme je n'ai pas mis beaucoup de beurre, juste le peu que j'ai mis, elle se referme. صافي الورقة كتسد بوحديتها بلا ما نحتاجو نديرو لها شي حاجة. Ensuite, je les dispose sur une feuille, sur une plaque chemisée d'un papier sulfurisé parce que la cuisson va se passer au four. Ensuite, je les badigeonne avec du jaune d'œuf. من بعد كنديرهم في une plaque اللي غادي تمشي للفران وكندير فوق منها الورق نتاع الطهي صافي وكنبقى ندهنهم بالاصفر نتاع البيض اللي درت فيه واحد النقيطه نتاع الخل غير باش نحيدو الزفوريه نتاع البيض. J'ai mis une goutte de vinaigre dans le jaune d'œuf juste pour enlever l'odeur forte de l'œuf, tout simplement parce que des fois on me pose la question pourquoi tu mets le vinaigre dans le jaune d'œuf. Voilà, je continue à les badigeonner de cette manière. Mon four, je l'ai préchauffé à 180 degrés. الفران ديالي راني درتو يسخن على درجة حرارة 180 وبطبيعة الحال ممكن ديروهم تقليوهم في الزيت إلا بغيتو ولكن غير ما دهنوهمش بزاف بالزبدة. Et à la fin, je mets quelques graines de nigel sur le dessus. من بعد كندير عليهم شوية ديال حبة البركة الحبة السوداء قبل ما نديرهم يطيبوا لمدة تقريبا 21 دقيقة. Pour le temps de cuisson, ça prend à peu près 20 minutes. Il faut qu'ils soient vraiment bien dorés de cette manière-là. Voilà, là, à la sortie du four, on voit bien qu'ils ont bien doré. كيما شفتوا هادو دابا ملي خرجوا من الفران فيهم هاد اللون هكا زويون ومقرمشين. Ces briques sont vraiment succulents. Ça mérite d'être essayé avec ce mélange de goût poivron, coriandre, cumin et tout ça. Vraiment, le goût, il est super. En plus, elles sont économiques, présentables et croustillantes à la fois. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer. صحة فطوركم et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. نتمنى الوصفة نتاع اليوم تكون عجبتكم. راهي غزالة غير جربوها ما تخافوش منها. المذاق غزال كيحمق هذاك الخليط ديال القزبر والكمون والفلفلة الحمراء. المذاق غزال. صحة رمضانكم وصحة صيامكم. مع السلامة في وصفة مقبلة إن شاء الله.